Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into our very last part of chapter 7, which is on 7.5 chemical properties of carboxylic acid. So by the end of this lesson, you'll be learning 3 reactions. The first one is the reaction of carboxylic acid with the group 1 and also group 2 metals. And then second one, we'll be learning about the neutralization of the acid and the base. And then lastly, we are going to have a look at the esterification again. Okay, so basically all the 3 reactions kamu sebenarnya dah pernah belajar lah. Okay, so this is just like sort of a revision thing. Walaupun mungkin yang nombor 1 dengan 2 tu mungkin a bit new, but basically you are applying the things that you have learned before. Okay, so let's have a look at the first reaction then. Okay. Okay, so 7.5 chemical properties of carboxylic acid. So just now we know that we are going to learn 3 reactions. Whereas the first one is reaction with metals from group 1 and group 2. And then second one, you are learning about the neutralization with base. And lastly, we are going to look at the esterification once again. Okay, so let's have a look at the very first reaction. Okay, so untuk reaction yang pertama, carboxylic acid reacts with electropositive metal. So the one from group 1, group 2 ni electropositive lah kan. After all metal memang dia sentiasa memberi charge yang positif. Such as kita akan tengok for example potassium ataupun sodium daripada group 1, and then kita ada magnesium and also calcium daripada group 2. So apa yang kita akan dapat dekat sini adalah to give metal carboxylate and also hydrogen gas will be released lah later on. Okay, so misalnya kamu dah boleh figure out ni apa yang keluar daripada carboxylic acid sebenarnya. Okay, so metals such as potassium, sodium, magnesium, calcium, and then kita akan dapat produk dia adalah metal carboxylate and also hydrogen gas. So itu produk dia. So kita terus tengok kepada secara general dari equation dia. So in general, kita akan ada carboxylic acid, of course. Okay, so it's just RC double bond OH, and then kita tambah metal. So assume that metal ni adalah metal from group 1. Okay, so let's say this is from group 1. Okay, so apa yang kamu akan dapat nanti adalah, so kita punya, daripada kita punya carboxylic acid ni, yang kita akan keluarkan adalah hydrogen lah. So hydrogen yang keluar ni nanti kita akan produce hydrogen gas daripada situ. Okay, meanwhile what happen pula yang tinggal adalah RC double bond O. So kalau hydrogen H plus keluar daripada kita punya acid, so yang tinggal kat sini adalah RCOO negative dan. Okay, and then nanti metal yang akan attach dengan dia lah. So since metal tu adalah from group 1, so charge untuk metal ion from group 1 adalah M positive. Okay, and then dia akan produce pula hydrogen gas. Tapi again class, benda ni sebenarnya dia very similar to reaction of alcohol with metals. Okay, so kena balancekan the equation lah. So since you are producing satu je hydrogen yang keluar, nak balancekan ni satu je hydrogen kan. So kita punya hydrogen gas ni it needs to be half lah.
Okay, and since dia adalah gas is being released, therefore kita akan tunjuk arrow ke atas. Okay, so kita terus pergi kepada example. So example, Miss bagi dua example lah. So let's ada ethanoic acid. Okay, so CH3COOH. So let's say it reacts with a potassium. So potassium is a metal from group 1. Therefore, yang tinggal adalah CH3COO negative. Okay, jangan lupa ada negative sign. And then K pula, K plus. So jangan lupa ion tu. Okay, jangan lupa charge. And then dia akan produce half of hydrogen gas. Okay, so example 2 pula. So let's say we have a cyclopentane carboxylic acid. Cyclopentane carboxylic acid. So macam ni kan. Okay, and then let's say kita react dengan magnesium. Okay, so yang tinggal sekarang ni daripada kita punya cyclopentane carboxylic acid ni, so COO negatif kat sini, and then kita punya magnesium dia 2 positif kan. Okay, so maksud kalau dia 2 positif, so this whole thing kena ada 2 lah kan, sebab magnesium ion tu dia release 2 elektron. Bermaksud the carboxylate ion pula perlukan ada 2 carboxylate ion in order untuk terima 2 elektron tersebut. Okay, so now kita akan produce hydrogen gas juga. Tapi since kita ada 2 carboxylate ion kat sini, ada 2 carboxylate ion kat sini, so we need to balance kan. Bermaksud kita punya carboxylic acid ni perlu ada 2 lah. Okay, so this one kena ada letak 2 dekat depan. Okay, so kalau ada 2 depan, bermaksud ada 2 lah hydrogen yang kita boleh release kan. So kalau ada 2 hydrogen release, so perlu tak sini letak half? Tak perlu. Okay, so we're done with the reaction 1. Okay, so kita pergi kepada reaction 2. So reaction 2 pula adalah neutralization with base. Okay, so based on the things that you have learned in school before, by now you should know that when acid reacts with a base, therefore kita akan produce salt and also water. Okay, talking about salt, Miss lupa pula. So ini tadi, ini adalah metal carboxylate. Metal carboxylate. Kenapa dipanggil metal carboxylate? Sebab kita ada metal, and then carboxylate ni, ini adalah nama ion kepada yang ada COO negatif ni. Okay, COO negatif ni dipanggil carboxylate. Okay, so Miss just bagi contoh lah nama untuk yang example 1 ni. So since metal yang kita pakai kat sini adalah potassium, okay, and then kita punya carboxylate ion kita pula ada dua carbon, therefore yang ni nama dia specifically adalah ethanoate. Okay, potassium ethanoate nama dia. Okay, so it depends dengan berapa banyak carbon yang ada lah. Carboxylate tu secara general, ethanoate tu spesifik sebab ada 2 carbon. Okay, so okay, kita pergi balik pada soalan reaction B. Okay, so neutralization with base. So one thing that you need to know about carboxylic acid is a weak acid. Okay, so acid ni terbahagi kepada 2 sebenarnya. Satu adalah strong acid, satu lagi adalah carboxylic acid. Strong acid ni ada 7 if I'm not mistaken. So other than the 7 strong acid, the rest semua considered as weak acid, termasuklah carboxylic acid. Okay, so carboxylic acid are weak acid. So still kalau dia acid, meaning dia boleh juga react dengan a base lah. Jadi apa yang berlaku adalah when kita punya carboxylic acid ni, it reacts with, when carboxylic acid reacts with bases such as NaOH, okay, sodium hydroxide, okay, and then lagi contoh lain adalah sodium carbonate
ataupun kita ada sodium bicarbonate NaHCO3. NaHCO3. So apa yang berlaku adalah dia akan menghasilkan, macam saya cakap tadi, asid tambah dengan base, kita akan dapat salt and water. Specifically, kita akan menghasilkan carboxylate salt. Carboxylate salt and water. So contoh base adalah sodium hydroxide, sodium carbonate and sodium bicarbonate. Meanwhile, dia punya produk pula yang terhasil daripada sini adalah carboxylate salt and also water. So sekarang ni kita terus tengok kepada in general lah. Kita tengok general untuk ketiga-tiga jenis base kat sini. So kamu kena tahulah benda ni. So in general, so let's say kita ada carboxylic acid react with NaOH. So bahagian yang akan menghasilkan water would be bahagian daripada sodium hydroxide ni, OH ni lah. OH tu, dan daripada carboxylic acid pula, nama pun acid kan, acid produce H. So H dekat OH tu akan keluar. So yang tu nanti akan produce water. So hasil kita dapat adalah RCO negative. So itu kita punya carboxylate. Dan kita ada positive ion daripada Na+. So dapat pula water. Ini water kita. So ini yang dipanggil sebagai carboxylate salt tu lah. And then kalau kita tengok pula reaction antara sodium carbonate Na2CO3. So since kita punya base ni dia ada carbon, so ada extra satu produk lagi yang terhasil selain water. So selain daripada water, kita akan produce juga carbon dioxide dekat sini. So again, kita akan menghasilkan, masih lagi kita menghasilkan water dengan salt. So salt dia pula still kamu akan dapat RC double bond OO negative. So since kita guna metal sodium kat situ, still dapat Na plus lah kat situ. And then kamu just tambahkan CO2 and also H2O. But then this one we need to balance it. So how do we balance this? Apa yang perlu? Sebab sodium, as you can see here, sodium ada 2 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. So automatically kita punya salt ni perlu ada 2 lah kat depan ni. So I think that's it. Terus balance kan? Tak, kalau dah ada 2 kat situ, automatically your carboxylic acid pun perlu ada 2 juga, 2 mol juga. Barulah balance. Yes, balance dah. Kamu boleh double check balik semualah. So settle untuk kita punya reaction dengan sodium apa nama dia tadi? Sodium carbonate. And then kita tengok pula reaction with sodium bicarbonate. So yang ni pula NaHCO3. So yang ni still kita akan dapat the carboxylate salt, which is the RCOO negative with Na+. So since again dalam base kita ni kita ada carbon, so kita akan produce juga carbon dioxide juga and also water. Tapi yang ni balance dah. Sebab kita punya sodium ada satu kiri, sodium ada satu kiri and also satu kiri, satu kanan. And then kalau kita tengok hidrogen yang keluar pula, sini satu, sini satu. So dah ada 2 sebelah kiri. And then kat water ada 2. Hydrogen dah balance. Even carbon pun kamu akan nampak dia balance. Oxygen pun semua balance sekejap.
Okay, so settle dah untuk yang ni. Okay, jadi yang ni Miss tak bagi contoh lah. Okay, very simple one. Kamu just kena tukar R tu je nanti. Okay, so R tu saja yang akan berubah-ubah lah. Okay, so last kali kita nak tengok esterification. Tapi esterification kan kamu dah belajar kan? Bagi secara general sahaja terus dia punya equation. Okay, so sebab kamu dah belajar. Okay, so in general, again macam biasa, you will have the carboxylic acid and then you will have the alcohol. Okay, whereby apa yang keluar nanti adalah daripada carboxylic acid, yang keluar adalah the OH part, and daripada alcohol pula adalah the H part only, whereby yang tu akan produce water. Okay, and then dia perlu ada acid catalyst kan. So acid catalyst bermaksud kena ada H plus boleh, kalau nak letak H plus sahaja pun boleh, kalau nak letak H2SO4 pun boleh juga. So the H plus datang daripada H2SO4 lah, and then it also needs heat. Okay, so this reaction needs heat, so kena letak heat kat situ. So gabungkan. Okay, so I was asked a question by your friend, does it matter to write down the carboxylic first ataupun alcohol dahulu nak kena tulis? Miss bagi tips in video before this, waktu alcohol kan kita belajar esterification ni, Miss bagi tahu kalau boleh tulis dahulu carboxylic acid. Okay, but then it doesn't matter actually, asalkan kamu tahu bahagian mana yang betul sambung. Okay, so should be okay. Nak start with carboxylic acid dahulu, and the latter part kamu nak letak the alcohol boleh, ataupun you want to start with alcohol first and the latter part is the carboxylic punya bahagian pun boleh juga. Cumanya bila Miss bagi tips waktu Miss minta kamu tulis carboxylic acid tu dahulu, itu bagi memudahkan kamu je sebenarnya. Okay, tapi kalau kamu nampak dah, kamu dah faham dah apa yang berlaku, then should be okay. Just waktu tu Miss bagi tips tu untuk elakkan careless mistake. Okay, so just sekali lagi Miss nak remind, dekat mana kita putuskan, yang mana kita buang tu, situ kita akan sambungkan. Okay, so RC double bond O, okay, double bond O, and then since daripada alkohol ni kita remove, kita putuskan dekat sini kan, so C yang ni akan bersambung dengan O yang bahagian putus tu lah. Okay, so R prime kat sini, and then kita akan dapat water. Okay, so we're done, settle dah kita punya ni. So now it is your turn untuk buat try this question. Okay, so this is the try these questions that you need to do. So complete the chemical equations below. Okay, so tapi ada satu benda Miss nak mention, Miss lupa nak bagi tahu tadi, just in case kamu tak pasti apa nama ni sebenarnya. So this is what we call sodium bicarbonate. It is also known, commonly known as sodium what? Baking soda. Okay, baking soda yang diguna dalam kek. Okay, sodium bicarbonate ni adalah compound yang kita guna dalam kek tu lah untuk naikkan dia kan. Okay, so that's all, we're done. Alright.